জয় মা তারা। স্বামী স্ত্রীর সুসম্পর্ক বজায় রাখতে গেলে এই ক্রিয়াটি করে দেখুন আপনাদের জীবনে কীরকম রেজাল্ট হয়। ক্রিয়াটি কি? স্বামী যদি হন তাহলে মঙ্গল যন্ত্রম আপনি যে কোনো মন্দির থেকে পুজো করিয়ে স্ত্রীকে দেবেন এবং বলবেন সেটা লাল কাপড়ে বেঁধে আপনার সিংহাসনে রেখে দেবেন এবং প্রতিদিন ধূপধুনো দেখানোর চেষ্টা করবেন। আর স্ত্রীরা কি করবেন? শুক্রের যন্ত্রম যে কোনো মন্দির থেকে পুজো করিয়ে নিয়ে স্বামীকে দেবেন। স্বামী এই ক্রিয়াটি করবে। এটা হলুদ কাপড়ে বেঁধে পুজোস্থানে রাখবে এবং সেখানে দৈনিক ধূপ ধুনো যতটা সম্ভব দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর পারলে উভয়ই গৌরীশঙ্কর রুদ্রাক্ষ ধারণ করবেন, যদি না পারেন দুমুখী রুদ্রাক্ষ धारण করবেন। स्वामी और स्त्री का सुसंपर्क होने के लिए, अच्छा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो स्त्री है, स्त्री को शुक्र यंत्रम हस्बैंड माने स्वामी को देना पड़ेगा। हलूद कापड़े बांध कर पूजा के स्थान में रखना पड़ेगा और स्वामी स्त्री को मंगल यंत्रम देना पड़ेगा। मंदिर के पूजो करने के बाद वो जो यंत्रम है वो लाल कपड़ में बांध कर आपको पूजा स्थान में रखना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? और दोनों आदमी दो मुखी रुद्राक्ष, नहीं तो हर गौरी शिव दुर्गा रुद्राक्ष जो मिलता है वो आपको धारण करना पड़ेगा। देखिए क्या काम हो सकता है। आपका जो बुरा संपर्क है वो टूट जाएगा। सर्वांगी कुशल रहे, भालो रहे।